Los rebeldes sirios pusieron fin al gobierno de Bashar al-Assad, un régimen casi 25 años en el poder y de esos 3 en una cruenta guerra civil. En un sorpresivo y fulminante avance, las fuerzas rebeldes tomaron el control en cuestión de 12 días, tomando las ciudades más importantes de Siria. Y entraron a Damasco la madrugada de este domingo. Las imágenes de celebración se viralizaron en las redes sociales y se extendieron más allá de las fronteras del país, con centenares de refugiados sirios en Medio Oriente y Europa celebrando la caída del régimen. El presidente al-Assad abandonó el país tras llegar a un acuerdo con los rebeldes, según dijo el gobierno ruso, aliado del ahora expresidente. Luego, Moscú confirmó que al-Assad está en la capital rusa y le dará asilo. Los rebeldes aseguran que las instituciones públicas permanecerán bajo la supervisión del hasta ahora primer ministro hasta que sean entregadas oficialmente. Pero la Agencia Estatal de Noticias de Siria afirmó que las fuerzas de ocupación estadounidenses han robado 94 camiones cisterna y camiones cargados de petróleo y trigo en el campo de Hasaka y los han enviado al norte de Irak a través de pasos fronterizos ilegítimos. Señaló que todos los camiones se dirigían a bases estadounidenses en territorios iraquíes. Un total de 20 camiones cargados de trigo fueron enviados al norte de Irak. En agosto, el Ministerio de Petróleo sirio afirmó que las fuerzas estadounidenses estaban robando el 80% de la producción de petróleo de Siria, causando pérdidas directas e indirectas de más de $100.000 millones al sector del petróleo y el gas de Siria. Condenado por Rusia, Erdogan es señalado como uno de los artífices del golpe contra Bashar al-Assad. Según los análisis recordados por internautas en foros de discusión rusos, el presidente turco buscaba desde hace tiempo eliminar a al-Assad, no únicamente para recuperar su estatus de potencia regional, sino también para imponer un orden propio en un territorio estratégico. Los rusos han hecho tendencia el nombre del líder turco, señalando como traidor. Las alarmas comenzaron a encenderse cuando Vladimir Zhirinovsky, figura política clave en Rusia, anticipó que Ankara hallara el modo de destruir al gobierno sirio. Estas palabras adquirieron un carácter urgente tras la partida del líder sirio de Damasco y el asalto al edificio central de la televisión. Los rusos lo tienen claro. ¿Erdogan? Ezilenlerin gür seslidir Suskun dünyanın gür seslidir. In a hot war with Russia, and it's about to get a whole lot worse. We are starting tonight with significant developments out of Ukraine. Overnight, Russia launched a massive show of force in the Mediterranean Ocean, show off hypersonic missile launches and massive drills preparing for whatever NATO is trying to throw at it right now, because you have the collapse of the front line in Ukraine as we speak. And so all of these things are collapsing in Ukraine, but NATO is doubling down and looking to extend the war with Russia. These are hypersonic missile launches targeting a large offensive right now against Ukrainian and possible NATO targets, we're hearing from sources. We got news that Ukraine's front line has essentially collapsed. So take a look at this sort of a month by month. You can see here the Russian takeover of these, what were once, this is in the Donbass area and in eastern Ukraine. These are ethnic Russian villages, largely. Of course, they voted to become part of Russia. They were tired of being attacked since 2014 after the CIA-backed coup that the Obama administration carried out and the genocide that they were carrying out against these people in eastern Ukraine. Look at this. It's completely collapsed. So there is nothing left. Zelensky today was broadcasting that he was there on the front lines meeting with, what's left of these forces and delivering state medals to them. Like, how does that make them feel? But when you look at where their forces are, they're not on the front lines. And that's largely what's been the case. That's why great journalists like Tucker Carlson, who we try to feature on this show as much as possible, because he's one of the few who've been outspoken about this war and what's really going on here. He just arrived in Moscow yesterday and warns that we're on the brink of a nuclear war. We are already in a hot war. Let's listen to what Tucker had to say as he arrived in Moscow last night.
In the week since we left Russia, Moscow, where we are now, in February after interviewing Vladimir Putin, we've watched from the United States as the Biden administration has driven the U.S. ever closer to a nuclear conflict with Russia, the country that possesses the world's largest nuclear arsenal. It has accelerated ever since, and it's reached its apogee so far in the weeks after Trump's election. He's now the president-elect. In that time, just a few weeks ago, the Biden administration, American military personnel launched missiles into mainland Russia and killed at least a dozen Russian soldiers. So we are, unbeknownst to most Americans, in a hot war with Russia, an undeclared war, a war you did not vote for and that most Americans don't want, but that is ongoing. And because of that war, because of the fact that the U.S. military is killing Russians in Russia right now, we are closer to nuclear war than at any time in history. Far closer than we were during the Cuban Missile Crisis. That would mean the elimination of Russia, the United States, and most of the rest of the world. We felt there must be someone behind the scenes in Washington working to make sure that this conflict doesn't become a nuclear holocaust. But we found out that no, in fact, there is nobody. Tony Blinken, the current Secretary of State, cut off all contact between the U.S. and Russian governments. There is no back channel, there is no conversation, and there hasn't been for more than 2 years. That's shocking. Mm-hmm. This follows President Zelensky also over the past 24 hours, essentially admitting that Ukraine cannot defeat Russia and cannot reclaim Crimean territory, and peace should actually be considered. Let's put that out on the table. So like NATO swoops in and is like, whoa, you're talking peace? Sorry, you can't do that. You can't do that. Even crazier, Secretary of State Blinken, who is currently, as I mentioned, the U.S. President of the United States, instead of pushing for peace just yesterday, called on Zelensky and Ukraine to lower the age for conscription fighting against Russia. So send your teenagers to fight now so they can die like the rest of the men that you've killed, you satanic piece of garbage. Listen. And finally, mobilization. This is critical because even with the money, even with the munitions, there have to be people on the front lines to deal with the Russian aggression. Ukraine has hard decisions to make about further mobilization, but these are necessary decisions. We have a commitment, though, for every person, every soldier that Ukraine mobilizes. We're committed to making sure that they have the training and the equipment they need to effectively defend the country. What? And again, that's what we focus on. Yeah. Going forward, as I said, Ukraine is on an irreversible path to NATO membership, but we're focused on this in a practical way. We set up a dedicated NATO. Yeah, so they're going to become part of NATO. They're not trained. They're being sent in with sticks and buckets. We know this. So that's a lie. Who let him lie like that? And then can you imagine being in this room and being like, then why are they saying their manuals are in English, they have no training, and they're deserting at record numbers? You're lying. That's why we need younger people. So he needs 18-year-olds now to go and die for our NATO proxy war. He's in a room full of NATO sycophants. I mean, that's who he's speaking to. He's in front of all of these like intelligence reporters or whatever that the only reason they get that beat is because they're total sycophants, right? And they kiss up to these guys. Yeah. That's why they're in the room. He also announced... le llama un día y le dice, por ejemplo, unamos nuestras fuerzas para derrotar a China. ¿Cuál sería su respuesta a tal pregunta? Estamos cooperando y siendo amigos de China, no contra alguien. Nuestras relaciones con China no están dirigidas contra terceros países, incluido Estados Unidos. Nuestras relaciones con China tienen como objetivo crear las condiciones para el desarrollo de nuestros estados y crear las condiciones necesarias para la seguridad de nuestros pueblos. Lo mismo puede decirse de nuestras relaciones con Estados Unidos. Me cuesta imaginar semejante pregunta del señor presidente electo. Creo que comprende que esta cuestión está
muy lejos de las realidades en las que vivimos. Rusia no se une con nadie contra nadie, menos aún cuando se trata de China, con la que hemos alcanzado, como ya he dicho, un nivel sin precedentes de confianza mutua, cooperación y amistad. Se despliegan con misiles Kinjal. Los MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas han tomado el Mediterráneo y han sido vistos acoplando el temible KH-47 Kinjal bajo sus fuselajes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? La creciente incertidumbre tras la caída de Alepo a manos de facciones rebeldes hostiles al gobierno sirio exigía una respuesta contundente. Van por Israel. Las potencias occidentales subestimaron la capacidad de respuesta del eje de la resistencia, creyendo que la caída de Siria desmoronaría su estructura. Pero lejos de debilitarse, Irán, Rusia e Irak ha intensificado su coordinación militar para enfrentar a los rebeldes respaldados por Occidente. Así, la región está al borde de una transformación drástica y los actores del eje no se detendrán ante nada para proteger sus intereses estratégicos. Y mientras Damasco resiste sus últimas horas, Irán moviliza unidades de élite y Rusia lanza ataques quirúrgicos contra posiciones insurgentes. Por ello, el colapso del gobierno sirio no marca el final, sino el inicio de una ofensiva regional que pone en jaque a Estados Unidos y sus aliados. Apoyo total. La mayor potencia asiática hace una de las más poderosas declaraciones que podría cambiar para siempre el escenario del Medio Oriente y pondría en jaque a las pretensiones occidentales de interferir sobre cualquier soberanía. El gobierno sirio de Bashar al-Assad ahora tiene otro nuevo aliado, uno de los poderes militares más grandes de la urbe. ¿Cuál fue el imponente mensaje de Pekín que repercutió en todo el continente? Los detalles. En un escenario en donde el tablero de ajedrez mundial está cada día más tenso, China, encabezada por su mandatario Xi Jinping, se ha consolidado como un aliado estratégico de Siria en medio de la turbulencia política que ha azotado al país árabe. La reciente ofensiva rebelde en Siria ha encendido nuevamente las alarmas internacionales, pero ha sido Pekín quien ha dado un paso al frente y ha respaldado incondicionalmente al gobierno de Bashar al-Assad, reafirmando su compromiso con la soberanía de su aliado en el Medio Oriente. Asimismo, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró: Pekín apoya los esfuerzos de Siria para mantener su seguridad nacional y su estabilidad, una declaración que resuena como un baluarte frente a los intereses extranjeros que buscan desmembrar la unidad siria. De la misma manera, el alto funcionario de la diplomacia china, Lin Jian, agregó: China está dispuesta a realizar todo su esfuerzo para evitar un mayor deterioro de la situación en el país, lo que ha reflejado una alianza sino-árabe que se ha fortalecido en los últimos meses. Cabe recordar que todo inició cuando el norte de Siria se convirtió en un campo de batalla tras un ataque rebelde perpetrado por Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conocido Frente al-Nusra, agudizando la crisis regional de Medio Oriente.